Aniya na ang mga dagkong balita sa Balita Bisda karong Biyernes. Laing oil price hike posibleng ipatuman sunod semana. Halin sa electric bike sa Cebu City, Misaka. Dili mo minus sa 1,000 ka mga rider nakapa-full tank nga libre. Ug usa ka pet nga baboy gikalingawan sa mga netizen. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, mag-andam-andam na kita kay mutaas na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana tungod gihapon sa nagpadayong Middle East War. Matud sa oil industry source, musaka sa 14 pesos hangtod sa 14 pesos and 50 centavos ang matag litro si diesel. Samtang musaka sa 7 pesos ngadto sa 7 pesos and 50 centavos ang matag litro sa gasoline. Tungod niini, mahimo ng 130 pesos ang matag litro sa diesel ug mamahimo ng 100 pesos ang matag litro sa gasoline. Taliwa sa pagsaka sa presyo, gisiguro sa DOE nga adunay igong supply sa lana ang nasud. Nagpahimang usab ang DOE nga gidid-an ang hoarding ug panic buying sa lana. Tungo sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, nahimong alternatibo karon ang electric vehicle alang sa transportasyon gumikan sa mega fuel price hike. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Gikumpirma sa usa ka tindahan og electric vehicle sa Dansan Siangco nga misaka ang order sa ilang mga e-bike ug e-trike. Ganin abdan sa news team nga busy ang ilang mga tao sa pag-asikaso sa mga battery sa mga baligyang sakyanan. Sa kamahal sa presyo sa gasolina ug krudo, gumikan usab sa kagubot dito sa Middle East, usa sa labing maayong alternatibo karon ang electronic transportation. Sama na lang niining e-bike nga nasa ako ang palibot. Din matud pa ni Saka ang gidakanon sa mga taong nga namalit niini. Matod sa tindera, mudawat sila og lain-laing mode of payment depende usab sa matang sa e-vehicle nga kuhaon. Ang kinabaratuhan na mo is 20,800 katong single lang. Ang kinamahala na mo kana siya 132. Matod ni Rafa, tindera og e-bike owner sukad pa ni adtong 2018. Dako ang madaginot sa paggamit sa e-bike kay base sa iyang kwintada. Anaalang kuno sa 11 pesos kapin ang mabayad sa fully charged nga battery. Proven and tested na pod, matod pa ang kalig-on ini. Nag-drive kog e-bike, sus gamit kaayo ang e-bike para sa kuha. Labi na karong sitwasyon na mahal jud kaayo ang mga gasolina ron, mga paliton nun. So sa ako pag drive ng e-bike, dako kay kog na save. Matod sa mga e-trike drivers sa Carbon, mugasto lang sila og 1,500 ang buwan sa pag-charge sa battery sa ilang e-trike. Nakadaginot man kay dili sila mugamit og gasolina apan mitiyabaw gihapon sila tungod sa kamahal sa presyo sa mga palaliton ilabi na ang bugas. Usa kanila si Gretchen Manatan nga bisan og adunay duha ka mga anak ang namasayro gihapon aron makatabang sa iyang bana. Pila man kita nimo sa usa ka adlaw? Depende man kay say 3, say 4 man. Timao. Di gyud ni kaigo kon panginahanglan sa pamilya. Dili. Pila man imo nga Kung duha. Charge ani taga kuan malubat 50 mong tigom taga adlaw para sa kuryente 15 monthly. Oy, paldo na mingaw na kayo, crisis lungod. Samtang mga habal-habal driver napasanaol na lang sa mga naggamit og e-bike nang hinaot sila nga moabot og madawat na nila ang ayuda nga gisaad sa kagamhanan. Pilay nakwagtang sa imong kita. Mismo agi maglibo, listo na maglibo, libong nga mong ano na ngay. Manenta itong mga data, mga kaon, mga gasolina. Karon pilay take home na lang nimo. Na, di na agad, igo-igo ko pamugas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa sa sunod-sunod nga bad news tungod sa mega fuel price hike, mitumausab ang good news. Ani ay patigayon ang nagpalibre og full tank sa gasolina sa mga motorsiklo. Sayranta ang good news sa report ni Alan Domingo. Gihugupan sa mga motorista ang usa ka gasolinahan sa Barangay Kansuhong, Talisay City nga gikontrata sa usa ka kumpanya alang sa ilang Corporate Social Responsibility kung CSR sa paghatag og full tank nga gasolina sa mga motorsiklo libre.
Miabot na gani sa kalsada ang kataas sa linya sa mga gustong magpatubil sa ilang motor gikan pa sa ubang mga dapit. Matod ni Ariel Aligado ang COO sa kumpanya nga gitan-aw nila ang kalisod nga nasinati sa mga tao nga nahimong kabahin sa paglambo sa ilang patigayon busa haom lang nga mobahon sa usab sila niining panahon nga sila gikinahanglan. This is open to all motorcycles, to our fellow Cebuanos. No needed nga mga requirements or what. All you have to do is to bring your motorcycle here. Pahiyom sa ngabil, apan dakong katawa sa kasing-kasing ang kalipay nga gibati sa mga motorista nga nakalibre sila sa full tank nga gasolina. Alang sa mga trabahante nga naggamit sa motor, dako na kaayo kini ug tabang alang kanila sa panahon karon nga halos gikauna sa gasolina ang ilang kita. Dago kayo pasalamat sir kay medyo taas-taas ng gasolina dayon. Pag kabaw na ako nga na libre gasolina dire. Salamat kayo. Nga napultang kita og balik. Taas kayo, mahal kayong gas. First come, first serve o sa makauna lang. Dili mo ubos sa 1,000 ang nakapahimo sa ilang libreng papultang sa gasolina. Samtang gidasig ni Aligado ang ubang mga patigayon nga mohimo sa samang lakang sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. It's not all about business. We really want to touch lives. We also want to help the community. Ingon ni kadaghan ang mga motorista nga nagpatubil sa gasolinahan diri sa Talisay City. Libre kini alang kanila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nawad-an og trabaho ang 580 ka mga kawani sa usa ka sports apparel locator sa MEPS 2 human hingpit nga nanira ang maong kompanya. Siluan Mirundina sa report. Sa gipada nga SWAT sa senior HR manager sa usa ka Taiwanese-owned sportswear locator sa Mactan Export Processing Zone 2. Kon MEPS 2, kang Lapu-Lapu City Peso Manager Kim Francisco niadtong Miyerkules, March 18, mihangyo siya sa Peso Office nga unta ma-endorse ang ilang mga trabahante ngadto sa CSWD, DSWD ug DOLE 7 alang sa posibleng financial assistance nga mahatag. Gibutyag sa kompanya nga hingpit na nga ni hunong ang ilang operasyon niadtong March 14 tungod sa kameno sa orders nga ilang nadawat gikan sa ilang mga kliyente abroad. Matod ni Kim Francisco, aduna hinuon gihapoy kapaingnan ang mga apektadong trabahante tungod sa kadaghang mga sports apparel company nga anaa karon sa MEPS 1 ug sa Cebu Light Industrial Park. Gani sa miaging tuig lang, usa ka dakong sports apparel company ang nibukas sa Cebu Light Industrial Park ug padayon pa kini nga nang hire og mga trabahante nga makamao sa high-speed sewing busa bintaha sa maong mga trabahante kay taas-taas na ang ilang kasinatian. Feedback even from the management sa kini nga company is they have negotiated already, they have talked to the other management teams of the companies and nag-start na sila pang-interview and ang uban niini nag-orientation na sa bag-o nila nga company. Samtang niadto lang Pebrero 28, usa-usab ka American locator sa MEPS 1 kansang produkto mga charger sa electric vehicles ang nang-retrench usab og mga trabahante. Ang mga apektadong trabahante na ang nipahibaw sa Peso Lapu-Lapu. Busa gipadad ni Francisco ug suwat ang maong kompanya ug gipangayuan niini og kumpletong listahan sa mga trabahanteng na-retrench. Kagahapon lang nitubag ang naasoing American company pinaagi sa ilang HR manager o gibutyag niini nga niabot sa 52 ka mga trabahante ang naapektuhan sa gipatuman nilang retrenchment program. Ang pagmenos usab sa orders ang gitumbok nilang hinungdan. Samtang niadtong December 31, 2025, hingpit na usab nga nihunong ang operasyon sa usa ka Japanese locator sa MEPS 1 kansang produkto mga xenon tube o kining pino nga part sa laser equipment nga gamiton sa mga beauty o skin care enhancement. Apan bag-uhay lang usab nga nipahibaw ang maong kompanya nga hingpit na silang nanira o nga naapektuhan ang nahabili nilang 39 ka mga trabahante. It could be nga dunay shift sa bagong technologies. Wala siguro nila naapas ang technology. So nagbago na po siguro og customer preference ang katong hilig og mga skincare beauty products. So mo na siya na not really related.
taliwa sa sunod-sunod nga pagpanira ug pagpang-retrench sa tulo ka mga locators sa Mactan Economic Zone, matod sa PEZO manager, dili pa kini mahulagway nga alarming. I'd like to believe na it is not yet in the alarming stage. It appears na the usual cycle sila nga mga panghitabo tungod kay customer based magud nga mga orders or needs ang ilang gibasihan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisda. Pahimangno sa mga nagmaneho og sakyanan nga mag-amping aron malikay sa disgrasya. Ni IPUJ ug tourist van ang nagkabangga sa dakbayan sa Subo nga misangpot sa pagkaangol sa ubay-ubay nga mga tao. Ani ang report ni Alan Domingo. Mao kini ang video nga kuha ni Angela Tiana sa nahitabong disgrasya pasado alas 2 karong hapon sa Osmeña Boulevard corner, Lapu-Lapu Street, Cebu City. Tungod sa kakusog sa impact, nabuak ang bildo og nadanyos ang dong sa tourist van samtang ang PUJ nidiretso og mibangga sa haligi sa usa ka edipisyo. Daling nakaresponde ang Cebu City Disaster Reduction and Management Office personnel nga may riskyo sa mga sakay sa van kinsa gidala usab sa tambalanan. Samtang sa kuha sa CCTV, makita nga mingaw ang karsada. Kusog ang dagan sa PUJ samtang normal speed ang tourist van ug nag-abot ang duha ka masakyanan sa intersection. Makita nga adunay tawo nga nahulog gikan sa PUJ. Samtang makita usab ang mga nanggimok nga pasahero sulod sa van. Makita usab nga pulos naka-blink o gidisable ang traffic light sa dapit. Gikuhaan pa og detalye sa Balitang Bisdak ang Traffic Enforcement Unit mahitungod sa insidente. Pahimangno sa mga motorista nga dili mo kumpiyansa bisan hapsay o walay sami ang karsada panahon sa holiday kay posibleng musangpot kini sa ingon niini nga disgrasya. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Muduyog ang Muslim community sa Talisay City sa pagsaulog sa Eid al-Fitr ugma sa Cebu Provincial Police Office. Apil silang iampo nga mahunong na ang kagubot sa Middle East. Fem, kumusta ang preparasyon sa ato ang mga kaigsuunang Muslim? Yes, matod sa Muslim community sa Talisay City nga ang ilang pakig-alayon sa kapulisan, pagpakita sa ilahang tumong nga ma-maintain ang peace and order sa probinsya sa Sugbo. Kay wa man nila nakita ang buwan kagabi, hinungdan nga padayon ang fasting karong adlaw sa mga kaigsuunang Muslim dinhi sa nasod. Sama na lang dinhi sa Barangay Haklupan sa Talisay City. Gawas sa pila ka oras nga fasting, di gyud usab mawala ang 5 ka daily prayers o sala, ang ilang obligatory acts of worship. Ang Muslim community sa Barangay Haklupan adunay kapin sa 50 ka mga sakop nga puros mga balik Islam. Mukapin sa 3 ka tuig na sila din hiniining ilang worship place, mag-abot alang sa mga nagkadayang kalihukan. Ug usa sa ilang gilakip sa ilang fasting ug panalangin, ang kalinaw sa kalibutan, ug nga mahunong na ang kagubot sa Middle East. Ampo kanibang naitabo yung taon kagubot dito sa Middle East. Natural, di gid na mo sa amo ana labi-labi na sa giingon nga mga igsoon na mo karon sa labas na nasa Middle East sa Saudi Arabia nga usahay ba madamay sila sa giingon nga gera ba. Hinaot nga unta nga i-stop nila ang kuan kay dili man lang gud sila ang kuan digtua. Maapektuhan tanan mangyutaan ni tanan tibuok ka kumagasa tibuok kalibutan gyud ang maapektuhan. Ugma atol sa ilang pagsaulog sa Eid al-Fitr, makig-uban sila sa kapulisan sa probinsya sa Cebu Provincial Police Office. Usa lang kini sa ilang mga paagi sa pagpakita sa ilang hugot nga koordinasyon sa kapulisan alang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Sagad nila mga sakop sa Salaang Police Advocacy Group, mga force multiplier sa kapulisan. Islam na siya gikuha sa word nga salam ba kay ang salam man gud dinha but pasabot peace kaya sa relihiyon pa lang Islam peace ba
kalinaw, wala gyud gusto samok. Gila sa hepe sa Talisay City Police ang dakong tabang sa Muslim nga mga force multiplier. Moabot sa dulan libuan ka mga Muslim mga nausab sa Mananga sa Barangay Tabunok, Talisay City. Brothers na to sa mga Muslim is one of the most active na kining advocacy group sa Salaan Police Advocacy Group diri sa probinsya. Pasalamat nga they are helping us to kuan kini pagpatunhay sa Kapsay Kalinaw. Usa si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa mipadayag siyang pakigduyog sa pagtakop na sa Ramadan. Breaking the fast with our Muslim brothers and sisters. Ang ako lang is with that we have to accept and we have to look at the importance of being diverse in the city of Talisay. Diversity shall not divide us, but it shall unite us, and that is what we want for our Muslim brothers and sisters here in the city of Talisay. Ses ugma sayo sa buntag mo sa ulog sa Idelfiter ang mga Muslim community sa Talisay City, kauban ng mga pulis diha sa CPPO. Ses? Dagang salamat, Femani Dumabok. Mas pahugtan pa ang koordinasyon tali sa LTO, Kapulisan ug Traffic Enforcement Agency of Mandaue para sa mga operasyon sa kadalanan. Ang operasyon batok sa anti-drunk driving ug mga modified mufflers. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa meeting nila kagahapon kay Mayor Jongki Uwano, kauban ang kadagkuan sa Land Transportation Office ug Traffic Enforcement Agency kun team na hisgutan ang hugot nga koordinasyon sa pagpatuman sa mga lagda sa trapiko. Ingon man ang importansya sa information drive para sa publiko. Usa sa plano, ipatawag ang lain-laing motorcycle organizations mapasabot sa mga gihimo ug sa mga pagpanakop. Para pagpahibaw unsa sa mga saktong mga balaudnon, unsay mga dakpunon ug unsay dili kay para inig balik na namo sa daan og operasyon wala na tay mahayay. Kay gipahibaw naman. Gipasabot usab ang lagda sa pagpanakop sa mga dunay modified muffler ug unsa ang guidance niini gikan sa LTO. Usasab sa tutukan ang anti-drunk driving o paglikay nga magmaneho ang mga nakainom. Ang taga-LTO Central Office mipakita sa ilang mga breathalyzers nga gipatestingan sa hepe sa team. Nagnegatibo ang resulta. Gikatahong modonate niini ang ahensya sa syudad, butang nga ilang gihangop. Ug doon na si plano nga mo-purchase pa niini para mapugnan ang mga aksidente sa kadalanan. Kanang mga irresponsible kayo nga mga drivers ba nga bisan og naghubog na, nagkainom o biyahe gihapon, mao na hinoy sagad source sa mga aksidente. In fact, in one of our operations katong diri sa Basak, nakakuha gid mi ato gyud og usa gyud nakasample gyud mi ato. Sa iyang pagbisita niadtong Lunes dinhi sa Sugbo, usa-usab kini sa gibahad ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw kinsa mao'y hepe sa LTO ang pagukod og pagsilot sa mga nag-drive bisan og hubog. Dahil sa nangyari yung drunk driving dito, talagang babalik ta rin ko itong buong Cebu para mahuli yung mga nagda-drunk driving na yan. Kaya seryoso po kami. Doon sa mga kababayan natin dito, wag nila kaming i-challenge sa operation kasi talagang mag-ooperate po kami. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa CCTV ang pagkawat sa napulo ka mga monoblock chairs sulod sa usa ka simbahan sa Barangay Kamputhaw, Cebu City. Ano ang report ni Alan Domingo? Makita sa kuha sa CCTV ang nakabisiklitang lalaki diin karga niini ang mga gipatong-patong nga monoblock chairs na sayran nga gikawat di ay ang maong mga lingkuranan. Nahitabo kini niadtong Miyerkules sa buntag March 18 diin gikawatan ang Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Barangay Kamputhaw. Kung tanahon sa kuha sa CCTV, daw normal ra nga nang hakot sa mga bangko ang suspect. Matod sa usa ka utility nga nasakpa na unta niini ang kawatan og iyang gihold samtang gitawag ang security guard apan
Sa pagbalik nila sa dapit, nakasibat na ang maong lalaki. Ibutang sa bagay akong kuno ng gwardya. Nisaka ko sa gwardya, nagkaon pa mo din ang gwardya. Na dangta mga pila ka minuto na kung tutuyo ko ang gwardya, pagkita na mo sa gwardya, akong istoryahan. Gidagan din sa gwardya, gitanaw din namuwa naman siya diha. Moto giblatter na mo daan unya among gitanaw tong sa CCTV footage sa barangay sa Kaputhaw. Unya mato last di gahapon itigaan mi schedule for makita na mo dito sa kamera alas 4 sa hapon. So Nataho na nila sa barangay ang nahitabong pagpangawat, wa pa'y nakamayong sa panagway sa suspect. Panawagan na mo sa public, if ever nga maka-identify mo aning tawhan na, please in behalf sa pares sa team of pastors nga itawag lang sa staff para ma-identify. Samtang na itong Pebrero 18, laing pagpangawat og cellphone ang nahitabo sa susamang simbahan ay nakuhaan usab sa CCTV. Makita ang lalaki nga misulod sa opisina. Nagpaniid pa kini og dihang nakakita og adunay cellphone nga naka-charge og walay tawo ni atong higayuna. Dali niya kining gikuha og dayon sibat. Nailhan og napasakaan na matud pa og kaso ang maong lalaki. Adunay mensahe ang building administrator sa parokya sa mga kawatan, ilabi na nining panahon sa Kwarisma. In behalf sa team of pastors at among pares, kay padulong naman ta sa Holy Week, nga unta ang hitungdan nga nagbuhat niya ni makapamalandong sa Ginoo nga how good is the Lord and merciful. Although na magyoy reparation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nakadani og atensyon kining usa ka babay sa Pinmangahan, Cebu tungod sa iyahang talagsaon nga binuhing baboy. Kun ngano atong sayran sa report ni Orchid Slapingkaw. Nailhan si Rose Nara Cañales online tungod sa iyang lingaw og jolly nga mga video. Apan ang tinuod nga bida sa iyang content, walay lain kundi si Kling Kling, ang iyang pet pig nga puno sa kakulit. Na siya hilanat ma'am sa ilaw. Kaya ako naman siya painom ato og tambal mo to nga sa akong kalipay nga naulian siya tiyang hilanat og unsa bayang gibati. Gingan lang gyud ako dayon siya og Kling Kling. Sa sulod lang sa ilang panimalay, nagpuyo si Kling Kling. Apan dili usab kini kulang sa enerhiya. Sa matag vlog ni Rose Nara, makita ang walay hunong nga pagdula o pagkakiat sa baboy uban sa iyang amo. Tinwa jud kay plano jud aning Kling Kling nga magdugay gisa sa kong kamot hantud karon nga ako siyang giatiman hantud karon. Wa jud koy plano ani nga ma'am. So nakasuod lang jud aning Kling Kling ma'am kay permiro pa lang panag-uban namo usa jud kagabi pagabuntag ana akong gisampit nga Kling Kling. Mura na dayon siya nakasabot, ma'am. Sa panahon nga, kanang ako na lang siya gi-apil-apil sa akong pag-vlog-vlog. Kaya mura mo siya kanang aktibo kayo nga baboy, ma'am. Mura siya o kanang hyper kayo nga pag-baktin ba. Kunya, kada kuana mo, kada sampit sa ako siyang ngalan, dayon di siya maminaw dayon siya. Gikan sa pagdagandagan sa sala hangtod sa pagligid sa salog, si Kling Kling nahimong instant mood booster sa mga viewers. Daghan ang malingaw sa ilang bonding moments nga puno sa katawa o kakyutan. Si Kling Kling dili lang pet kundi usa na kaimportante nga bahin sa iyang kinabuhi. Hilabi na sa iyang content. Akong bana sa akong nasod, magsilos gyud sa akong mga iro. Mga iro pa ganito magsilos gyud niya karon. Mabantayan ako sa kong anak kay mura pud siya magsilos ma'am sa akong Kling Kling. Bisan og lahi sa kasagaran nga binuhi, napamatud-an ni Kling Kling nga dili pili ang kalipay bisan sa kababoy basta puno sa gugma o kakulit. Sigurado makahatag og pahiyom sa matag usa. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak. Nasikop ang 52 anyos nga kaluhang lalaki nga matud pa pulos na maligya o gidiling droga sa managlahing operasyon sa Talisay City Police sa Barangay Tangki. Unang nasikop mao si alias Ruel ni atong March 17 sa gabi atol sa pagpatrolya sa kapulisan tungod sa kadudahan niyang lihok. Nakuha kaniya ang illegal nga drogas nga mobalor og dulan sa 1,000 ka pesos nga gituhuang para sa iyang konsumo.
Pagkalabay lang sa pipila ka oras, nasikop usab sa sitio Kilawan si alias Noel ang kaluha sa unang gidakop. Nasakmitan siya og mobalor sa 1,000 pesos nga gidudahag shabu. Ang kaluha nag-abot ra sa prisuhan ug dungan nga gipasakaan og tukmang kaso. Patay ang 37 anyos nga lalaki nga angkas sa motorsiklo samtang samdan ang driver sa motor. Nahitabo ang insidente kagahapon sa Kadlawon sa Pakisusi sa Minglanilla Police Station. Nasuta nga ang duha gikan sa City of Naga ug padung mopauli sa dakbayan sa Talisay. Ang duha matud pa parehong nakainom. Pag-abot nila sa National Highway sa Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla, kalit lang mibangga ang ilang motorsiklo sa gutter sa sidewalk ug tungod sa impact, nalagpot ang duha. Nasuta usab sa kapulisan nga dili prescribed helmet ang gisulob sa mga biktima. Nagrabihan ang angkas, human makaangkon ug angol sa ulo ug sa ubang parte sa lawas. Dali silang gida sa tambalanan, apan nakabsan gayud sa kinabuhi ang backrider kagahapon sa hapon. Nakagawas na sa tambalanan ang driver sa motor ug direktang gipriso sa Minglanilla Police samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa namatay. Ika na sila og naitapok ba and nakainom na ang driver. Accordingly, ang maupod katong isapod nga backride niya. In flying our national highways, dili sila nga mo drive nga medyo apiki ang ilang nga panimuot, no, because it might result to physical injuries or even death sa mga pedestrians or even the motorists themselves, no, if dili na nila i-take seriously kani nga mga panghimang. Nagkatapok sa Sugbo ang mga kabataang Agustino gikan sa lain-laing bahin sa Visayas ug Mindanao alang sa duha ka adlaw nga camp. Naghiusa ang mga kabataan sa lain-laing mga parokya sa Agustinian Order sa Central Visayas ug Mindanao aron sa pagpalambo sa personalidad. Sa Talisay City gihimo ang aktibidad kundiin gawas sa talks adunay mga community immersion para usab sila makakatun usa sa ilahang gibisita ang Santo Niño Candle House. Kundiin gihimo adlaw-adlaw ang libuan ka mga kandila para sa simbahan. Susama kini og youth day activities sa simbahan, pero gilusad sa mga Agustinian community isip pasiunang aktibidad usab. Aside sa kanang nakamit ko og kanang laing tawo, murag mas na-appreciate po na ako ang magagmay nga botang since na-expose me sa katong community experience. Goal lang gyud ta sa atong kinabuhi, so we should fight for it. Bahalag ma-fail ta, sama sa gingon ni Father nga isipon na to atong self nga dili ta failure sa atong kaugalingon. Nindot siya kay to build friendship. Aside sa friendship is unity pod para sa mga kabatan-unang Agustinos. Theme ni ani no is about lang sa ilang pagkabatanon, no, and sa paghatag nila og bitaw ganing mensahe, no, to take courage, no, mo ni ang tema karon, no, nga take courage, overcome in Christ, an Agustinian journey. Hangtod karon wala pay mga kabanay ang niklaim sa patayng lawas niining usa ka wa mailhing lalaki nga nabangalang nagutaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City pasado alas 6 sa gabi ni adtong Domingo, March 15. Nagsulob kini og green nga t-shirt ug itom nga maong shorts. Gibana-bana kining anaa pa sa early 40s ang pangidaron ug 5'2" ang height. Walay nakuhang ID sa bulsa sa shorts sa maong lalaki, busa wa gayud kini mailhim. Wa usab kini mga identifying marks sa lawas sama sa mga ila o kaha tattoo. Anaa sa state of decomposition ang patayng lawas sa maong lalaki. Nagduda ang kapulisan nga posibleng dili kini taga Lapu-Lapu City ug naanod ra sa kusog nga sug. Nakigalayo na usab hinuon ang DRRMO Lapu-Lapu City ngadto sa mga DRRMO personnel sa mga silingang lungsod ug dakbayan aron matabangan nga maila kini sa iyang mga kabanay. Wala siya mga samad yun mga timailhan nga gikuan siya, gipatay siya o unsa kay ang nakita rin man patawag yung mga murag pinanaan bitaw sa isda sa iyang naong sa iyang mata na. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas hanapan nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.